हाय फ्रेंड, टोयोटा कोम्पानी इनोवा कार हाई क्रॉस हाइब्रिड जेड एक्स मॉडल ऑटो बूट ओपन ऑटो क्लोज और पीछने एतटाई जगह आछे जेटा एकजन बसा जाबे आर कि मोटामुटी दुटो तीनटे सुटकेस एसे जाबे। आमी तो बसेई आछि ओई जायगाटाय, আমার ব্যাগও রাখা আছে, অনেকটাই জায়গা আছে। তো অটো ক্লোজ হচ্ছে, দেখো এই ক্লোজ হয়ে গেল। এই জেড এক্স মডেল হাইব্রিড এস নেওয়া গাড়ি, দারুণ গাড়ি, চালিয়েও আরাম, খুব আরাম। তো ভালো লাগলে লাইক করো, কমেন্ট করো, জানাও।